дуруд бинандаи азиз, шуморо ба тамошои нашри навбатии интеллект шоу даъват мекунам. имрӯз дар меҳмонии мо тими ҷавонон ширкат доранд ва дар мавсими навин бозии чандуми онҳо аст. албатта хуб, ба ҳар сурат бозии аввали онҳо нест. умедворам ки як бозии хубро ба намоиш мегузоранд. дар оғози барнома самимона изҳори сипос мекунам ба муаллифони саволҳо ки саволҳо қисман аз ҷониби хуб бинандаҳои мо пешниҳод мешаванд ва қисман онро ҳайати эҷодии ин барнома тайёр мекунад. хуб, барои муаллифони саволҳо ман изҳори сипос мекунам ва умедвор ҳастам ки ин ҳафта кӯшиш мекунед ки саволҳоро бо навиштани манбаъ, пайвандҳо хуб ва камакак маълумот дар ихтиёри мо гузоред. зиёд саволҳо ворид мешаванд ба почтаи мо ки шумо дар экранҳои худ мебинед. онҳо саволҳое ҳастанд ки ба талаботи барномаи мо ҷавобгӯ нестанд. хуб, ё хеле сода ҳастанд, ё такрорӣ ҳастанд, ё масалан бе манбаъ ва бе маълумоти иловагӣ, бе пайвандҳо барои мо фиристода шуданд ки санҷидани онҳо, мушаххас кардани дурустӣ ё нодурустии онҳо камакак душвортар аст. хуб, ҳар сурат умедворам ки чиро ба инобат мегиред ва фикр мекунам ки албатта саволҳои шумо дар нашрҳои дигар ҷо мешавад. хуб, дар ҳайати тими ҷавонон дар ин барнома ширкат доранд шодмеҳр абдуқодириён, марҷона ҳакимзода, гулзода шералиева, манижа солеҳова, умедҷон амонӣ ва сардори даста раббонӣ нурзода. хуб, шумо қоидаҳои бозиро медонед. дар бозии гузашта албатта бештари саволҳо аз ҷониби шумо ҷавобгардонӣ шуда буд, ҷавобҳои дуруст ҳам дода будем. хуб, қоидаи аз ҳам асосии бозӣ ҳам ин аст ки ҷавобҳои қисман дуруст ҳамчун ҷавоби нодуруст қабул мешаванд ва ин тартиб андаке аламовартар ҳам ҳаст ба ҳар сурат. хуб, вале баъзан фикр мекунам ки гузаштҳову баъзан кӯмакҳо дар ин барнома албатта анҷом дода мешавад. хуб, фақат шумо фаъолтар бошед. савол ки пешниҳод мешавад, шумо дарҳол нимҷумлаи онро бинависен ва вақтмон барои такрор сарф нашавад. вақте ки як дақиқа мегузарад, дигар шумо вақти фикр кардан надоред. дарҳол як нафар бояд ки ба ин савол ҷавоб бидиҳад. мо фақат як ҷавобро қабул мекунем. вақте ки ҷавоба қабул кардем, он дигар иваз намешавад. хуб, ҳамин гуна тартиб дорад барномаи мо ва ман бисёр хоҳиш мекунам ки рақами саволи аввалро маълум кунанд. саволи рақами 2. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. дар бисёр аз кишварҳои аврупоӣ фурӯши термометрҳо ва дигар предметҳое ки дар онҳо симоб мавҷуд аст манъ аст. яъне фурӯши бебаркаши онҳо манъ аст. вале тавре ки маҷаллаи аганёк як вақт навишта буд, ҳар аврупои муосир медонад ки ин гуна ашёро аз куҷо қонунӣ харидан мумкин аст. шумо гӯед ки аз куҷо онҳо метавонанд ин гуна ашёро мисли термометр ки симоб дорад ва ё дигар асбобҳои симобдорро аз куҷо қонунӣ харидан мумкин аст? умедворам савол фаҳмо аст. бале, фаҳмо аст. як дақиқа вақт барои фикр кардан пешниҳод мешавад. марамат, фикр кунед. хуб, бисёр давлатӣ фикри ман ҷавоби савол дорухона аст. ма аз дорухона ва мехарем ку ба ҳароратсанҷ ки ба симоб дорад. ҳама ҳароратсанҷи мо қонунӣ аст. мо баъд аз беморхона мехарем, аз дорухона мехарем. ба фикрам қонунӣ мешавад. بعدم چه کشور اروپا فروش همین مان است. дар пулаш маълумот надорам. اینجا برای چیش بدن شرط نیست که ما بدونیم. фақат бояд аз гӯшти ки куҷо аз дар куҷо куҷо қонунӣ виҷо? мехарем. مقصد داروخانه میگه لیکن قانون برای داروخانه اجازه داده. дигар идея ҳаст, дигар пешниҳодот доред. агар ягон варианти дига боша пешниҳод кунед. барои мисол ҳамун симоба дар
برای اینکه ترمامیتر خود را کلمه انگلیسی ترم حرارت بودن معنیش حرارت سنجی است و طور قانونیش ما برای حرارت سنجی خودمون و میتونیم که از بیمارخانه ها خریم از داروخانه ها و از شما گفت کمتر روشن از به سوال کنیم کمتر شرح میتونم ما شرح میتونم کمتر بله نه این کسی اول سوال سودا میکنم як дақиқа вақти шумо сипарӣ мешавад. маромад сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? ба ин савол роҳбари маҳфили сиёсатшиносони ҷавон гулзода ширалиева ҷавоб медиҳад. با عقیده ما با جواب این سوال داروخانه ها زیرا که ما از داروخانه خریداری میکنیم همون گونه حرارت سنج هایی که در داخل آنها البته که سیماب هستند و با فکر ما جواب دسته ما چنین است که جواب درست این سوال از داروخانه ها میباشد یعنی که ما همون ویا میخریم که حرارت سنج های برای ویامون چی میگن گرادوسنیک رو میخریم و که در داخل همون گرادوسنیک البته سیماب است که با راه قانونی از داروخانه خریده میشود. اینجا гап дар бораи умуман предметҳое меравад ки симоб доранд ва ин як чизе аст ки бояд бисёр эҳтиёткорона ба он муносибат кард ва ба ҳамин хотир дар бештари кишварҳои аврупоӣ ин чиза намефурӯхтанд ва тавре ки маҷалаи гаҷоб навишта буд аврупоиҳои муосир медонистанд ки аз куҷо ҳамин гуна предметҳоеро ки симоб доранд харидан мумкин аст қонунӣ харидан мумкин аст. инҷо як гап дар бораи як термометр намерад. мо ҳамчун мисол овардем ки ин термометр дохилаш симоб дорад. ё агар хоҳед ҳамин варианта пешниҳод кунед ихтиёри шумо аст. агар шумо гӯед ки ҳамин варианта мо пешниҳод мекунем иваз намекунем ихтиёри шумо аст. ман фақат кӯшиш кардам ки камакак шарҳ бидиҳам барои шумо кӯмак кунам. мо пешниҳод мекунем ҷавоби авваларо. ҷавоби авваларо дорухонаҳо. хуб ҷавоби аввала ҷавоби дуруст набуд. инҷо гап дар бораи мағозаҳои фурӯши молҳои кӯҳна мерафт ва ҳамин қонуне ки мо гуфтем ба мағозаҳои антиквариат ё фурӯши молҳои кӯҳна ё дасти дуюм татбиқ намешуд ва аз он ҷо метавонистанд роҳат ҳар чизеро ки хуб ҳатто симоб дорад харид кунанд ба хотире ки ин аллакай дар он мағоза ҳамчун чи антиквариат ҳисоб мешуд. саволи рақами 4 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. шумо бо ба ёд овардани насаби як физики машҳури амрикоӣ, як пианинанавози машҳур, як дарвозабони лигаи хоккеи миллӣ ба ёд биёрен ки ё бо ба ёд овардани насаби онҳо шумо дар бораи як ҷадвал бояд ба ман бигӯед ки он ҷадвал ҳоло мавриди истифода қарор дорад ва шумо гӯед ки он ҷадвал барои чӣ истифода мешавад. савол такрор мекунам. бо ба ёд овардани насаби ё фамилияи як физики машҳури амрикоӣ, як пианинанавози машҳури шӯравӣ, як дарвозабони лигаи миллии хоккей, шумо дар бораи як ҷадвал бояд ба ман бигӯед ки барои чӣ кор меояд. яъне он ҷадвал дар куҷо мавриди татбиқ дорад ё татбиқ мешавад ё истифода мешавад. яъне аввалтар аз ҳама шумо бояд ҳамон насаби машҳурро биёбед, баъд номи он ҷадвал албатта ба ёди шумо меояд ва шумо албатта медонед ки он ҷадвал барои чӣ аст. хуб маромад фикр кунед. 1 дақиқа вақт доред. аммо система вая чен кадаги аст системаи 6 бала 9 бала буд 6 бала 9 бала ҷаваб мақсад барои чӣ истифода мешавад? барои заминҷунбӣ яъне ки барои муайянкунандаи меъёри заминҷунбӣ ки сейсмология дар чанд бал ба инҷо бо таваҷҷӯҳ ба он ки физик гуфта ки мисол физика ба сейсмология чӣ рафт дорад.
اینجا با سوالی هست که جدول ارخیمد هم استفاده میکنن و برای ضرب زنی چی ضرب زنی اختلاف پیشنهاد اختیار است تگه کی مقصد در هم جدول فامیلیای طلبات سوال چیزی مقصد نام جدول بگید اون که جدول ریخته فلان در سال فیزیک تمام با توجه به هر سه همینا که مثلا نسب یک پیانو نواز نسب یک دروازه‌بان همین جدول پیدا کنیم پیشنهاد میکنم اختیار مشروط نشه ببین دو تا جدول امانی شما خب ای بعد کدام سال بیشتر سوی فروزان سوی خیلی سوی و میره як дақиқа вақти шумо сипарӣ мешавад. марамат сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? ба ин савол аъзои дастаи мо умедҷони амонӣ ҷавоб медиҳанд. خوب محترم روی اینجا از این دسته فکر کردیم ما به خلاصه اومدیم که جدولی که بیشتر در سمت فیزیکا علمی فیزیک اختراع کرده است و به شرف خودی اون نام گذاشته است جدول ریختر میباشد. хуб яне ки он номи физики машҳури амрикоиву пианинанавози шӯравиро медонем ки насаби онҳо рихтер аст ҳамин тавр? بله به فکر ما نمیخیل است چون که به شرف خودی اختراعی همون در سمت فیزیکا بود باز او در سمت های الکترومگنیت و دیگر سمت های اون قسم های فیزیک فعال بود و به شرف خودی او جدول ریختر نام گذاشته است که امروز هم ما از باب های فیزیکان رو می‌آموزیم جدول ریختر. фаҳмо авон пианинанавози шӯравӣ ки насабаш рихтер бошад ки аст? аз савол бармеояд ки кадом пианинанавози шӯравӣ ҳам рихтер насаб доштааст маълум мешавад не? ҳамин тавр? хуб ҷавоб иваз намекунем? мо ҷавоби онро иваз намекунем. ҷавоби ягонаи мо ҳамин ҷадвали рихтер мебошад. ҷадвали рихтер. хуб ин ҷавоби шумо нодуруст нест. ҷавоб дуруст аст. ҳаминҷо гап дар бораи бертон рихтер гап дар бораи святослав рихтер майк рихтер ва ин ҳамон ҷадвали рихтер аст ки барои чӣ истифода мешавад? جدول نهبالای است که برای چی همون چی است یعنی که قوای زمین جنبی چه میکند آفرین آفرین. саволи рақами 12. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. баъди талафоти зиёд ки флоти наполеони се дар 14 ноябри соли 1854 дошт ӯ маҷбур шуд ки як хадамоти навро таъсис бидиҳад. ин хадамот бояд пайваста як иттилоъро пешниҳод мекард. шумо гӯед ки гап дар бораи кадом хадамот меравад? баъди талафоти зиёд ки флоти наполеони се дар ноябри соли 1854 дошт ӯро маҷбур мекунад барои таъсиси як хадамоти нав иқдом кунад. ва ин хадамот вазифадор буд ки як маълумотро пайваста ҳамеша пешниҳод кунад ба онҳо. шумо гӯед ки ин чӣ хадамот буд? марамат як дақиқа вақт барои фикр кардан. خوب بچه گوش کنید ناپلئون سه ماه نوامبر سال 1854 به جنگ شد تلفات رفت مقصدش این که یک چیزی باید اختراع می‌کرد که اطلاعات گرفت چه حفظ کنه خدمات شد خدمات ما هم داره خدمات علاقه اول فکر من ابا بر این باید چه جاسوسی هست که مقصد خبرچینی در بین و در خبرچینی در بین جیگرمون اخوندی که یعنی که اثباتی برای یک گیرد هم بر خدماتش یک ساختار بود آخه مقصد هم دوام سرجم خوب ولی وقتم داره خدمات جاسوسی باشد. خدمات جاسوسی یک خدمات نمی‌مونه گوش کنید خدمات اخمون نام نمی‌مونه خدمات همین خیلی فوری نمی‌کنه ها خدمات مقصد همین وظیفه رو اجرا می‌کنه تمام نام خدمات وظیفه رو اجرا می‌کنه نه مثلا او خدمات ما میگیم که مثلا خدمات بود خدمات وظیفه‌ش میگیم نومی خدمات رو نمیگیم این نمیخوای وظیفه داشت بعد میخواد وظیفه اون رو اجرا می‌کرد که اونایی که جاسوسیت رو اجرا می‌کردن هم як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат сардори даста ки ба савол ҷавоб медиҳад? шодмер абдуқодириён
кӯтоҳ ҳамин как даста фақат чӣ ба хадамот тарзи буд кӯтоҳ инҷо ҷавоб гап дар медиҳад. бораи ҷанг меравад Хадамоти? ҷанг ва баъди он ки талафот дар флот буд наполеон ба хулосае омад ки як хадамоти навро таъсис бидиҳад ва вазифаи он хадамот пайваста ҳамеша пешниҳод намудани як намуд иттилоъ буд. чӣ хадамот буд он марамат? ба ақидаи мо аъзоёни даста ҷавоби саволи пешниҳод кардаи шумо муҳтарам ровӣ ин хадамоте лозим буд бо номи хадамоти флоти боду ҳавосанҷӣ ба хотире ки огоҳ намудани онҳо аз боду ҳаво пешгӯӣ кардан аз боду ҳаво ин хадамот ҳам хадамоти боду ҳавосанҷӣ буд. ҷавоб камелан дуруст аст. вақте вақте гап дар бораи флот меравад гап дар бораи ҳавои номусоид дар баҳр меравад албатта зарурати таъсиси ин гуна хадамот вуҷуд дошт. саволи рақами 1 таваҷҷӯҳ кунед ба савол. Таваҷҷӯҳ кунед ки гап дар бораи як карикатура меравад ва дар он ҷо як чизе кашида шудааст ки холӣ аст. Дар як кунҷи он аз боло навишта шудааст ки ту ягон дӯст надорӣ. шумо гӯед ки ин карикатураи чӣ буд? тасаввур кунед ки гап дар бораи як карикатура меравад ва он чиз тасвир шудааст ки комилан холӣ аст ва дар кунҷи рост аз боло навишта шудааст ки ту ягон дӯст надорӣ. гап дар бораи карикатураи чӣ меравад? як дақиқа вақт марамат фикр кунед. карикатура худаш чай маълумот дорем? тасвир аст тасвир аз сурат мешин ба он кас ташкил намада. хуб холӣ аст дар болаш нависта ту ягон дӯст надорӣ. кум талаб мекунанд ки ин ба фикрам аз мутаваҷҷӯҳ бовай аз дини даотизм бошад. Чӣ? дини даотизм аммо вай сафеду сиёҳ буд ҷанбаи дини вай ҷанбаи сафеду сиёҳ буд лекин ба фикрам нигар чиз аст کاملا خالی است در холӣ дар аст кунҷи будан расид ту ягон дӯст надорӣ. мегӯям карикатура шумо карикатури расмӣ хабари карикатура буд аммо дар бораи ягон чиз ягон чи кашидагӣ набуд ягон чи таҷассум кардагӣ набуд тама холӣ буд ва дар кунҷи бачо як нозикша бинед дар кунҷи рости болои он кунҷи рости болои он навистагӣ аст. шуморо дуруст фаҳмед кунҷи рост гуфтам ту ягон дӯст надорӣ кунҷи рост боло. хуб мисол дар кунҷи рости боло гуфтааст барои камтар фикр канда хуб ягон дӯст надорӣ. хуб як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? ё китоб дар бораи дӯст навишта шудааст бале ё китоб дар бораи дӯст беҳтарин вариант яъне ки ту ягон дӯст кӣ ба надорӣ. савол ҷавоб медиҳад? ҳамин китоб дар соҳаи дин аст ки не ҳамун китоб вобаста ба ҳамон мавзӯи дӯстӣ бахшида шудааст ки дар он китоб нависта вобаста ба мавзӯи дӯстӣ аст барои ҳамин холӣ аст ҳамин тавр яъне ба ин маъне ки дӯстон бояд дили соф дошта бошанд дили сафед дошта бошад ҳамин тавр ҳамин ҷавоба қабул кунем рабоним Бале. ин ҷавоба қабул мекунем. хуб ва бояд гӯям ки ҳамин ҷавоб ҷавоби нодуруст аст. ин ҷо гап дар бораи ҳамон китоби ному насаб ва рақами телефони мардумон мерафт ё хуб адресная книжка ё телефонная книжка мегӯянд ина ва ҳамин чиз вале камтар истифода мешавад вале дар бисёр корхонаҳо ҳаст як китобчае ки онҷо рақами телефонҳо аст рақами телефонҳоро менависанд. хуб ина чопиам буд дастиам буд ва ин ҷо гап дар бораи ҳамин карикатураи муҳтарам ровӣ шумо савол китоби телефонҳо меравад. савол ин гуна буд ки дар он карикатура нависта шудааст ки ту ягон дӯст надорӣ бале аммо дар книжкаи ҳамон вай навистагӣ нест ку ягон чие ки шумо дӯст надоред танҳо ягон дӯст надоштааст охе ки мисалан ба ҳаму занг бизанад барои ҳамин номи ягон рақами телефон ягон дӯстош нест яъне ки ин вақте ки нав
нав телефон пайдо шудааст, нав телефонна книжка пайдо шудааст ва ин дӯст надорад ки рақами телефоншо оҷода нависа. Барои ҳамин ин карикатура аст. Карикатура як чизи шӯхиомези, ҳазломези, танз. саволи рақами 6. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. Чанд даҳсола пештар ҳамон ихтироъ мавриди истифодаи васеъ қарор гирифта буд бо номи бипер. ба кишварҳои собиқи иттиҳоди шӯравӣ ҳам омад, ба кишвари мо ҳам омад он ихтироъ, аммо номи дигар дошт. чӣ ном дошт? чанд даҳсола пештар ҳамон ихтироъ ки мавриди истифодаи васеъ қарор гирифта буд ном дошт бипер. ва ҳамин ихтироъ ба кишварҳои шӯравии собиқ ҳам омад, ба кишвари мо ҳам омад он ихтироъ, як муддат мардуми мо ҳам истифода бурдан онро, вале бо дигар ном. бо кадом ном? чӣ ном дошт он ихтироъ? марамат як дақиқа вақт ҷаноби фикр ровӣ, кунед. шумо гуфта метавонед ки ҳамин ихтироъ дар кадом самт буд? дар ҳама самт. ӯ як чизи бисёр умумие ки бисёр зарур буд, дар кор буд, як вақт бисёр машҳур буд, як вақт мардум онро истифода мебурданд, машҳур буд, вале бо номи бипер не, дигар ном. бо дигар ном ин кишвари мо омад, дар кишварҳои собиқ шӯравӣ ҳам бо дигар ном омад. хуб чӣ ном дошт он? ҳозир истифода намебарам, бале? на, ҳоли истифода намебарам. ماشین دستنویس و رقم می‌موندن به حرف می‌چینن. نه وای بیپر. کامپیوتر شروع می‌کنم. بیپر. معنی کلمه بیپر بیوی تمام وای کلمه قدش مایم شیه. کجا می‌بینی دیگه فکرم خوبه. ماشین دستنویس بودم اون چند عصر. همه گفت تکنیک است. میگه چند ده سال پیش. چند ده سال پیش؟ در دور نیست. شاید میگه همه سمت دار. همون سمتوده، همه سمتوده هم. دهقان استفاده میکنم چیزی نمیکنم. میکنم که برای مکتوب برای دیگر چیزاش. اگر که همون گفته یعنی اگر که ماشین دست نمیشه خیلیش نامد. یک هزاره نامش دیگه که. آخه ما هم خودش گفته که نام دیگر جدو اومد. شاید که بیپر در ما دیگر نام کسی ماشین دست نمیشه خونده که هزار کمتر چیز تیروش اومده. پیشینش کمتری کن. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марамат, кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? ҷаноби ровӣ, шояд ин як мисли мошина бошад. ماشینی برای مثال چگونه ماشین؟ ماشین دستنویسی که در دوران استفاده می‌شد. ماشینای چاپی دستی. بله چاپی دستی که یک وقت در همه کارخانه بود. بله بله و رقم مونده هم رقم را یعنی که حرف چلاک می‌کردن شد و امروزها در شکل کلاویاتور و پرینتر که برای ما آماده شده است که در شکل کلاویاتور و در شکل پرینتر استفاده می‌شود. فهمم. روی اون وقتون با وظیفه دو چیز اجرا می‌کرد، هم کلاویاتور و هم پرینتر. بله. آفرین، شما باید دارید ماشینای چاپی دستی؟ در خانه ما هنوز هم هست. هست نه در خانه شما؟ در خانه ما بله هست. استفاده می‌برین؟ اکنون نه، تنها در شکل یک چی است، سوینیر است. سوینیر است. آفرین. نه، به هر صورت مهم این است که شما همان ماشینای چاپی دستی را دیدین، میدونین، دربارش معلومات دارین. فقط اجابتون نادرست است. اینجا گپ درباره پیجر میرفت. پیجر. همین بیپر این یک سیگنالی آوازی، معنیش سیگنالی آوازی است. بیپ یا گوداک یا سیگنالی آوازی. و پیجر برایتون هست. یک تجهیزاتی خردک بود از تلفن‌های ما مایده. شما زنگ میزنید به خدمات مرکزی، اول زنگ میزدید و میگفتید که به رقم فلان همین معلومات فرستین و از همانجا رقم، یعنی که به رقم شما معلومات میفرستادن که من در خانه هستم یا من رسیدم یا من آمدم یا خانه بیا یا نمیدونم هر معلومات دیگر در شکل یک دو جمله بود. و این بله این باید من هست و خیلی کم ما اون رو استفاده بردیم و دیگه تلفن‌های موبیلی پیدا شدن، اونا خود از خود چی شدن؟ از میان رفتن.
саволи рақами 7. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. соли 1887 як табиб аз Варшава бо насаби Заменгоф як чизеро сохт ки дар тамоми дунё ҷонибдор дорад. илм нест, вале китоби зиёд дорад. як намунаи санъат ҳам ки набошад, ҷонибдори зиёд дорад. кадом як рухдоди таърихӣ ҳам ки набошад, вале муҳаққиқоне пайдо шуданд ки он чизро меомӯзанд. шумо гӯед ки чиро сохта буд табиб Заменгоф, ки ҳоло дар кишвари мо низ дӯстдорони худро дорад. марҳамат, як дақиқа вақт фикр кунед. йога боша мақсадаш агом ихтироот аст самти тиб масалан не мега ки имрӯз ҳамун чиз дӯстдор дорад дар тоҷикистон, ҳамонро олимои мо омӯхта истиянд. ча ягон намуд табобат ҷаноби ровӣ ягон намуди табобат бошад. қаблияти ки ягон чизам хеле ихтироъ кардааст ки самти илму тадқиқи китобам нависагӣ набошанд на мақсад дар бораш, лекин мегӯяд меомӯзанд дар кор ҳама тоҷикистон ягон чиз самти тиби ихтироъ кардагӣ пешниҳод Чӣ бошад? ягон таблетки ягон самти доруборӣ ягон дастгоҳи доруборӣ аст. банка банка Чӣ? вай китайский ҳиҷома Ҳиҷома. вай хунгирия амром як нави чеку ин соли 1887 хеле набуд. биё саригардон буд нишон меомад. як дақиқа вақти шумо сипарӣ шуд. марҳамат, сардори даста кӣ ба савол ҷавоб медиҳад? ба ин савол аъзои дастаи мо шералиева Гулзода ҷавоб медиҳад. марҳамат Гулзода. бақидаи мо ба ин ҷавоби ин савол чунин аст ки протез яъне ки ҳамон қисматҳои сунъӣ барои яъне ки пуркунии аъзои бадан мебошад. дасти сунъӣ, пои пои сунъӣ, сунъӣ, бале. яъне гарчи ки сунъӣ аст, Гарчи узвҳои ки бадани сунъӣ аст. сунъӣ. ва айни ҳол дар мо ҳамин одамое ҳастанд ки аз ҳамин чиз истифода мекунанд. не, мо дигар хел гуфтем ки баъзеҳо ҳастанд ки дӯстдору ҷонибдори ҳамон ва боз чиз як ҳаст. варианти дигар ҳаст ки кулогист, яъне ки ба истои дигар мегӯянд мӯи сунъӣ, яъне ки парик сохтагӣ мӯи аст. сунъӣ ҳамин чиз аст, қабул кунем. линза линза. дар чашм меонанд линзаи сунъӣ. хуб, қабул аст ин ҷавоб ва ҳама ҷавобҳои дигари шумо ҳамаша қабул мекунем, ба хотире ки дар миёни онҳо ягон ҷавоби дуруст нест. ҷавоби дуруст инҷо гап дар бораи забони сохтаи эсперанто меравад. сунъӣ гуфтем, сохта гуфтем, яъне ҳама чизое ки бояд шумо меёфтед ман талаффуз кардам ва ин ба Заменгоф иртибот дорад ва ин табиб буд аз Варшава. хуб, китобҳо ҳам ҳастанд дар ин забон ва мо ҳам ҳамин гуна ҷамъият дорем ки онҷо дӯстдорони ин забон фаъолият мекунанд, ҳастанд, бо ин забон суҳбат мекунанд. саволи рақами 5. таваҷҷӯҳ кунед ба савол. замони эпидемияи вабо дар Лондон дар соли 1665 худи буса кардани ҳамдигарро манъ мекунанд ва маҳз ҳамин манъкунӣ боиси он шуд ки як чизи дигар ба муд ворид шавад, яъне оммавӣ шавад, ба муд ворид шавад. чӣ? баъди он ки дар вабои соли 1665 дар Лондон бусидани ҳамдигарро манъ мекунанд, хуб инсонҳо ҳангоми вохӯрӣ, ҳангоми хайрухуш, ҳангоми дидорбинӣ ин корро анҷом медоданд, ҳамдигарро мебусиданд аз рӯи меҳру муҳаббат. ва чун замони вабо ки буд ва ин таҷрибаро мо чанд сол пештар гузаштем воқеанам,
خب همین چی رو منع کردن، یعنی بوسیدن همدیگری رو، و همین منع کنی باعث آن شد که یک چیز دیگر رشد کند، عمومی شود، به مود وارد شود. گپ درباره چی می رود؟ مرامت 1 دقیقه وقت دارید فکر کنید. کووید هم این چیز استیکر. اختراع استیکر. ماسکا نقابی که برای چند خب. وریانت پیشنهاد کنین چند وریانت پیشنهاد کنین که خودش وای میکنن گفتن همین چند سال پیش در خدمت چند سال پیش در خدمت چند سال پیش تجربه شده است. همین دوره کووید راست نه تو راوی گفتی تجربه شد نه شما بینه شما سوال منطقی فکر کنید راوی گفتن که چند سال پیش همین در خدمت تجربه شده دوره کووید دادن ولی گفتم میشه جواب بله گفتن چند سال پیش. خب خوب بینید بچه‌ها با فکر من همین نقاب است باید که موچی دیگه است که وقتی که میگم مود داشت دیگه باید که همه نقاب داشت که در این دوره کووید گوش کنید این حسابی چی موچی دیگه راست میگم من اینا گفت این چیز هم مودی حاضر است تو دست هم خیلی بوسیدن میکنن دیگه خیلی میکنن در چند سالی که یک دقیقه وقت شما سپاری شد. مرامت سرداری دسته کی به سوال جواب میدهد؟ اعضای دسته ما صالح و منیژبانو جواب میدن. هنگامی من بودن ان همون بوسیدن یعنی که به دست بوسی اشاره بله از روی احترام و از روی فاصله بوسیدن به دست یعنی دست خود رو بوسیدن، اشاره کردن بوسیدن و اشاره نمودن. چه خیل مثلا؟ خب یعنی دست خود رو بوسیدن و گویا که یک بوسه هوایی انجام دادن. نه جناب راوی و آخران وریانتی که به فکر ما پیشنهاد میکنن که این سلام کردن با دست باشه. سلام کردن با دست مود شد، با مشت. بله با مشت. با مشت سلام کردن مود می شود. همین جواب قبول کنم؟ بله. خب اگر شما جوابی پیشتره کی؟ دست بوسی. اگر همون جواب هم پیشنهاد میکرده نادرست بود و جواب شما هم نادرست است. من جواب شما نادرست است. اینجا گپ درباره ریورانس می رود. میدونید چی است ریورانس؟ مثلا یک نیم تعظیمی که زنها میکنن، پای خود رو یعنی پشت پای همدیگر میگذارن و نیم تعظیم میکنن. سوال رقم 3 توجه کنید با سوال. شما در باره نفر با نام کینزیرو نینومیو معلومات دارید شاید. خب و او رو با همین لامانوسوف بسیار مانند میکنند. بگن که در یک کار لامانوسوف هم همین کار انجام میداده است، چون دوستدار یک مشغولیتی بسیار مفید بوده است و خودی کینزیرو نیز همچنین. و شما باید یک دقیقه گویید که کدام کار رو آنها انجام میدادند، یعنی همان یک کاری رو که لامانوسوف هم انجام میداده است او نیز انجام میداده و این نشانی بسیار معرفتی بلند و نشانی بسیار چی بگن یک رشد شخصیت است. یعنی یک زمینه رو برای رشد شخصیت همین کار فراهم می آورد و شاید همان کار بود که لامانوسوف امروز لامانوسوف است، خیلی مشهور. خب و در زمان خودش هم بسیار مشهور. شما گویید که چی کار رو آنها انجام می دادن و مثلا یک چیزی رو خب در کودکی هایش نینومیا یعنی کینزیرو نینومیا جمع میکرده است به خاطری که آن رو با همان مقصد باید استفاده برد. مرامت فکر کنید یک دقیقه وقت دارید.
برای رشد شخصیتش استفاده میکرد. لامانوسوف کارو میکرد. میکرد که این از یاد گرفته که حاضری همین اول هرچه مونان میکرد. اهل پول نبود. به سرمایه گذاری کرد بعد روخ اختراعاتش برای شاید اگان نه گوش کنید شاید اگان کتابای تاریخ جمع آوری میکردن مواد علمی کتاب کاری هم جمع کردن کتاب سر کار معلومات داشت لامانوسوف کلکسیا میکنم با برای کتاب را جمع میکردن کلکسیا میکردن که برای روشش سخته امی لامانوسوف حساب خواندن علم آموختن این چی نویسنده که لامانوسوف کو ادیب نویسنده برای میگه خب. مثلا وقتی ما رفتیم میگه که جمع میکرد بعد در آینده برای رشد خودش استفاده میکرد جمع میکرد و خونده استفاده کردن میگه ولی برای آینده استفاده میکنم گفته نمیمونن روزش ما بخونید حاضرم استفاده کردن تجربه باشه برای آینده گفته دانشجو همون چیز امروز لامانوسوف کرده که در همون کار همون عمل آخه همون تصادف نیست جمع تویله کردن یک دقیقه وقتی شما سپاری شد مرامت با این سوال خودی من جواب میدم یعنی که جواب یگانه که اینجا دسته ما با خلاصه نهایی اومدن این یعنی که جمع‌آوری کردن کتاب‌های نادر و تجربه‌های یعنی که گذشتگان که همون تجربه و همون کتاب‌های نادر رو جمع می‌آورن و از روی همون تجربه‌ها یعنی که یعنی دانشمندان دیگری کارو نمی‌کردن یک نفر دانشمندی ژاپنی بودن و او رو در یک کار با لامانوسوف монанд мекунанд меган ломоносов ҳамин кор анҷом медодааст ва худи ҳамин яъне ки неномия баъзе чизҳоро ҷамъ мекардааст то бо ҳамон мақсад истифода барад шумо кӯчаҳои шаҳрҳои пешрафтаи дунёро дар ягон намедонам чанд сад сол пеш ба ёд биёрен кӯчаҳоро عملی که با لامانوسوف مونان بود این خودی همون قهرمانی که گفتم با کوچه ها میرفت یا اینکه لحظه های بهترین برداشت رو نقطه های مهم رو قید میکرد چون یادداشت تاثیرات برداشت رو دفترچه خود بله در دفترچه خود برای آینده یادداشتنامه یک کتابی تاریخی عموما یک کتابی تجربی پیشنهاد میکرد که امروز هم شاید از آن میخونند و بهره ها برداشته میگن که از همین کار به او خیلی مانند داشت و خلاصه ما همین خوب سلامت باشید تشکر میگم برای شما اولتر از همه باید بگم که جواب درست نیست و بعد اینکه اینجا گپ درباره یک عادت کتابخوانی میرفت و گورکی اگر شما خوانده باشین لامانوسوف هم خوانده باشین و خوب همین کینزی رو نامی یعنی همین گونه عادت داشتن که آنها شبانه میخواندن و برای شبانه خواندن چی در کار بود اون زمان؟ آرامی در شمع در کار بود و این شمع با روغن روشن میشد و ما کوچه ها را باید آوردیم که همون فانوس هایی که در کوچه ها هستن یک زمان با روغن روشن می شدن یعنی من همین برای مثال آوردم هرچند که مؤلف سوال این چیزا ننوشته بود لیکن من برای شما مثال آوردم که شما یعنی که در این باره معلومات داشته باشید و آن چی که او جمع میکرد بعضی دانه و مغز و چغز بود که از آن چی میگرفتند روغن میگرفتند که امروز ما از چهارمغز و از نمیدونم آفتاب پرست و از بادام از این چیز روغن کشیده میتوانیم از زغیر و از این چیزا خب خلاصه همین چیز بود و این خواندن بود تحصیل بود که البته در شناخت آنها در شخصیت سازی آنها کمک کرده است بر صورت تشکر میگم برای شما این حساب است که 99% تیم هایی که در این برنامه اشتراک میکنن با همین حساب بازی را جمع بست میکنن و این علاقه بردی شما است و فکر میکنم که سوال هم دشوار بودن جواب های شما هم یا کوشش های شما هم قابل احسن و توجه هستند خب یادرس بشم که این تیم نام داشت جوانان و امیدوارم که شما نیز بیننده عزیز این هفته سوال های جالب رو برای ما میفرستین حتما منبع رو بنویسید یک معلومات نامه رو در اختیار ما گذارین که ما سنجیده توانیم آنها رو و شما نشانه پشت ما رو در اکران های خود میبینین تا هفته دیگر سبحان جلیلوف بودم کامیاب و موفق باشید